বাবা বলে ডাক দিতে পারি না। হয়ে গেল আজ কতদিন, যাদের বাবা নেই তারাই শুধু জানে বাবা ছাড়া এই দুনিয়ায় চলা কতটা কঠিন। कि तेरे लिए दुनिया तोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको न चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको न चाहता हूँ, ये तू कभी सोच ना सके। ভেবেছিলাম সব শেষ, কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, যার দুঃখ বেশি তার প্রতি আল্লাহর রহমতও বেশি।